بھلا کر رنجشیں ساری، مٹا کر نفرتیں دل سے، یہی تحفہ وفا کا ہم سبھی کے نام کرتے ہیں۔ جہاں پر ہوں سبھی مخلص، نہ ہو دل کا کوئی مفلس، زماں والوں کو یہ بستی کہیں انعام کرتے ہیں۔ جہاں سب پیار کرتے ہیں، بس ایک دوجے پہ مرتے ہیں، بھلا کر رنجشیں ساری، محبت عام کرتے ہیں۔ دسمبر جانے والا ہے، چلو ایک کام کرتے ہیں، پرانے باب بند کر کے ہنسی Ahmadiyya Muslim gemeenschap het schitterend feest aan allen hier aanwezig. Het is ook een moment van vreugde om jullie allen een voorspoedig nieuwjaar toe te wensen. In de hoop dat het nieuwjaar ons allen vrede, liefde, voorspoed en een goede gezondheid zal brengen. Mogen deze wensen worden verhoord. De Ahmadiyya Muslim gemeenschap omarmt twee essentiële pijlers voor haar leven. Het versterken van de relatie tussen mens en God en het bevorderen van de harmonie en verbondenheid tussen mensen onderling. Om deze doelen te realiseren organiseert onze gemeenschap wereldwijd